फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू आवर चैनल जेना एंटरटेनमेंट सांग माने केमती अछंती आपण माने आशा करूची भले थिबे आमे समस्त भी भले रहछि आ आमे आज एको नुवा चैलेंज वीडियो नै कि आसीचु से भी पूरा इंटरेस्टिंग अछि ना तो दी जण सांग कहिथिले जणको ना हला सुश्री निवेदिता आउ से दी थर कहिथिले आउ जणे कहिथिले फूड मूड से भी कहिथिले सिजा अंडा चैलेंज रखिबा पई तो आमे आज सिजा अंडा तो चैलेंज आनिचु सासुबों को मध्ये आनिचु हां सिजा अंडा चैलेंज तो आनिचु बाकी इंटरेस्टिंग अछि किसो जे सेदिन यांकर मा पुओंकर हेइथिला जे बिना हाथ रे ना तो खाली गुसा माने मुहरे एमति लगै खाइथिले तो आज अछि ना देखि पारिबो ना हाथ लगै पारिबो केवल आखिरे भी पट्टी बांधा हबो हाथ भी लगै पारिबोनी तो ता भितरे जार आगे सरीबो जितिबा मु भाबुजी आपण माने आज पूरा बढ़िया मजा उठेबे काइना हमें तो आखी बंद ले हाथ रे तो एटलीस्ट जानी हबो जे केडी किसो अछि आ आखी भी बंद हेबटे में हाथ भी लागिबोनी तापरे जे लंका गुंडी पड़ीची से मुहरे लागि जे अवस्था हबो मुटिके भल से देखी दे आखिरे कोउट कोउटी अछि से अनुसार पार्टी त लगे आज मार जितिबे आगे तो मार मरेइथिला से तो जीतिला बाकी सासुबों को मध्ये टिके भलो से हुए प्रतियोगिताटा आउ सुश्री निवेदिता कहिथिले जे स्पेशल माने आंटी आ दीदी को संगरे करिया पई काइना अंडा दी थरो चैलेंज हलानी तांको मा पुंगर बारंबार होउची तो मा आ मोरेनी केना मु अंडा सेते खाइवा को माने विशेष करी धोळा गुळा मु खाइनी हला चैलेंज रे बसला माने बाकी चैलेंज रे बसी प्रथम थरो पई एते अंडा खाउची तापरे देखा जाऊ चेष्टा तो निहाती ऊपर करिनी हला आखी बंद रहनी किस चेष्टा करिमी किस बने देखिबा तो वीडियोटी स्टार्ट करिया पूर्व कहि रखुची आपण माने जदी आम चैनल रे नुआ तो प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब करिवे साइड रे थिबा बेल आइकन ताको प्रेस कर देबे जहा फल रे आमे जत्तले भी नुआ नुआ वीडियो छाडिबो आपण माने सर्वप्रथम देखि परिबे आ हां हमर एबे शॉर्ट वीडियो सब छाडा होची जदी जानंतिली तो जाई कि आम चैनल रे चेक करंतो आ आम सब शॉर्ट वीडियो देखंतो आ संग मानक साथ रे शेयर करंतो तो लेट करबानी वीडियोटा स्टार्ट कर देबा तो प्रथमे देखंतु मु दीटा पट्टी आनिची ए दीटा बांधा सरू तापरे आपण मानक साथ रे देखाउछु तो संग माने देख पाले एबे मां आ मो आखिरे दी जंकर पट्टी बांधा सरीला तो पट्टी तो बांधा हला प्लस एठी हाथ भी लगई हबनी तो हाथ दीटा मा तळकु कर दे आमे तो जानि पारु ना किए किस हाथ तळकु करछि न करछि के प्लेट टाको धरि पारि हां प्लेट टाको तो निहाते धरिया पड़े आ पानी पीबो हला आउ बाकी रहिला आउ कैमरामैन तो अछंती से गाइड करबे आ हमको तो सब अंधार देखा जाउची बाकी से ता जहा सब देखिबो हां तो हो संग माने लेट करबानी वीडियोटा स्टार्ट कर दबा तो मु ता भीतर देखि दिए मा पानी ग्लास केडी अछि देखि दिए पानीटा इठी थाउ हला तो हो संग माने आ लेट करबानी काहारी के भी दुसुनी हला बाकी लेट करबानी वीडियोटा स्टार्ट कर दबा रेडी 1 माटी के रोई रोई खाइबा जी हला 2 3 स्टार्ट प्लेट धरि पाइयो प्लेट खा धरि पाइयो इते गोटे से दीटा चलची तमना कुछ कोहम हां न कोई नहीं इंटरेस्ट हसीबनी हो चलो पानी पी पारिबो किछ असुविधा नहीं टेस्टी लागु हां तो मुह नाल पड़ीला गागन लागले मां प्लेटा पाको सर के नहीं अंडा न छी नहीं हला
ଜାଣୁଛ କି କେଠିକି ସେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ମନ୍ଦାର पूरा गुलगुल चलो 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 जल्दी जल्दी सेम मते तो मस्त लाଗୁଛି सेम चलो मां जल्दी बस जारा के सरियो से निकियो ଆଉ ଅଛି ନା ନାଇଁ ना ना ये समस्त सरी कि खाली पार्टी देखे ना हो सब सारा बल्कि सारा सब हो हां हां ମୋ ସରିଛି ପାଟିରେ ନାହିଁ हां ठीक अछि नित्य आगे आ करछि हां नित्य ପ୍ଲିଜ ଖୋଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଟି ଖୋଲିକି ମୁଠୁ ଖୋଲୁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଟି ଭିତରେ କାନ୍ଦି ପକେଇନି ଏତେ ଲଙ୍କା ये आगे पटे देखे लगी आगे नित्य आ करछि तो हो मु तो खाई संगत खाली टिके 2-3 सेकंड कर पारे पुआ जते कहला के हां पियाज गुड़ा खाई दिया मु पाट्री माने जल्दी खाई के मन पानी पी दे नित खाई डाके साले नहीं हो ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା କାନ୍ଦିଛି ମୁଁ ପଟି ଭିତରେ टाउट्री मार देगी लंका नहीं थी माँ को कम देइथिली मु पूरा लाल लाल करके आज आनी थी देइतला मना करथिन देवा पई से पूरा देइछंती पूरा झाड़ी की पूरा लंका माने मते मु पट्टी भीतर सांग माने पूरा कांदिची हला आज माने एबे भी पूरा लुह बारुची तो आगे तो मु आ करची अंडा ही चैलेंज रे थिला हम प्रथम रो कहितलु प्याज नाही तो बाकी ए सब क्लीन सरू पनिशमेंट वीडियो रे देखाउची A few moments later. तो सांगवाने आज पूरा अवस्था खराब है मु गली अंडारे मु टिके पुणे घरुआ लंका को पूरा कुटा होता है तो मु गली ए लंका माँ गले मत अल्प दब कहीं सी दी थर ऑलरेडी अंडा चैलेंज रे बसी तो सी जानती जे अंडारे माने लंका देले माने एमती खाइले ठीक अच्छी पार्टी भीतर को डायरेक्ट अंडा चलीगला मुह दे खाइबा माने तो गुटा चाड़िया लागिबो ना तो से जानी जदी सेई पई से आज कहले कहले मते टिके बंधा थिला ना त देखि हेई नै तापरे से कहले गोटे काम करिवो आउ ना सेदन भी लागिथिला हाथ न लागिने तो चाड़िया रे लागिबो आखि रे देखिले कते न देखिले कते देखि तापरे से कहले जे मते सुनो हाथटा न लागिने जे आखि न देखि टिके देखि कि माने आखि खाइबो आखि दुसु नै ना दूसरा निस पिस लागि जुटा सेई तो से पई कहले जे मते अल्प लंका गुंडी दबो आउ मु तो जानेनी मु कहली टेस्ट हम अंडा पियाज लंका गुंडी बिट लुण दे एका बेले लंका गुंडी पूरा नाली करदेली विश्वास कर पारे सांग पट्टी बांधाई भर जो एमती एमती होउथले खुशी रे नुहे मु भर कांदुली मो लुह बारुला पूरा ठक ठक कि आप देखि पारथिबे मोर अवस्था किस मु किंतु पूरा महु फहु घसी कि आछि कहला समस्त कर एथर सरी सेम पाट्रे खाली अछि माने मु जल्दी जल्दी खाइले माने नितु साथ को देखे सारलेनी तुम लास्ट पाइलनी जे मु टिके पाइलिनी ना आ मते तो एटा विश्वास होनी जणे तो एथर जितिबो जणे हारिबो ये माने मु अंडा एते टोटली खाई से खान
ଖାଆନ୍ତିନି। ସେଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରେ କେବେ ବସିନି। ଆଖି ନର୍ମାଲ ଭାତ ଖୋଲିଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ବସିଛି ଖାଲି। 2ଟା ଲେଖା ଅଣ୍ଡା ବସିଛି ଏଇଟା ଭାତ ତ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନା ଏଇ ଆଖି ବାକି ବାନ୍ଧିବା। କେବେ ବି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ପଟି ଖାଇ ନାହିଁ ଏତେ। ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 5ଟା ଅଣ୍ଡା ମାନେ ସେଟା ଖେଳ ନୁହେଁ ହେଲା। ହଁ। ତ ମାଧର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ ମତେ ପୁରା କେମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଲାଗୁଛି। ନୁହଁ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇଥିଲି ପେଟ ଫୁଲ ଥିଲା ତଥାପି ଖାଇଛି। ପୁରା ଏଇ ସାଇଡ ଗୁଡା ମୋର ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଖିଆ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ହଉଥିଲା ନା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ତାପରେ ଯୋଉ ଲଙ୍କା ମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଭିଡିଓ କହିଦେଇକି ଯୋଉ ଉଠିକି ଯାଇଛୁ ଦୌଡିଛୁ ତଥାପି ଏଗୁଡା ସବୁ ପୁରା ମୁହଁ ଫୋହ ଗୋଟେ କାମ ଲଗେଇକି କର, ଆଇଛୁ। ଆଜି ଆଉ ମତେ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଅ ନା। ନା ନା ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପାନିଶମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦଉଛି କି ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଚାର ଉପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏ ବାବା। ଥିଲା ଆଜି ଦବାରେ। ମୁଁ ହାରିଥିଲେ ମୁଁ ବି ପାଇଥାନ୍ତି ମା ହାରିଥିଲେ ମା ପାଇଥାନ୍ତେ। କି ଆଚାର? ମିଠା ଆଚାର। ଯେ ଆଚାର ହଉ ବାକି ଆଜି ଏ ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଲାଗିକି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଛି। ତ ଆଜି ସେଇ ପାଇଁ ଆଉ ଆଣିଲିନି। ତ ଅପରାଜିତା ରାୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଭେଣ୍ଡୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏଇଟା ଟିକେ ସାଧା ଅଛି ଆଉ ଏଟା ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ରିଜରୁ କାଢିଲେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଅଛି କଞ୍ଚା ଭେଣ୍ଡୁ ଏଇଟା ଖାଇ ଦେଇ ପାରିବେ ନର୍ମାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ସେଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ହାର୍ଡ ଦେଲିନି ଯାହା ବି ଖାଇଦିଅ। ଦିଅ ଭେଣ୍ଡି ଦିଅ କୁନ୍ଦୁରି ଦିଅ ଜହ୍ନି ଦିଅ ମୋର ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ। କଷ୍ଟ। ତଥାପି ଖାଇବି ଯେତେବେଳେ ହାରିଛି କଞ୍ଚା ଭେଣ୍ଡି ତ ତୁମେ ଖାଅ। ଖାଏ ଯେ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡୁଛି। ହଁ ମତେ ଯେମିତି ଦେଇଥିଲେ ଓଉରେ ଲୁଣ ଖାଲି ଲଙ୍କା ଆଉ ଓଉ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଅପରାଜିତା ରାୟ କହିଥିଲେ ହେଲା ବଢିଆ taste ନା? ନା ମାନେ 2ଟା ଖାଇଦିଅ। ପୁରା ବୁଝିପାରିବନି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ବାଛି ବେଜିବ ଖାଇଯିବ ଭଦ୍ରକ। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଭାବୁଛି ସେଇ ଅଣ୍ଡା କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ କଥା ଉଠିଛି ଦୌଡ଼ିଛି ପୁରା ଉଠିକି ପୁରା ମୁହଁ ଫୋହ ଲଗେଇକି ଆଉ କେହି କାରିକି ଜାଣି ପାରୁନି ନା ଯେ କାର କେତେ ସରିଲା କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ରହିଲା ସେଟା ସେ କି front ରେ ଯେମାନେ କିସ ଅଛନ୍ତି ରହିଲା। ସେମାନେ ଦେଖେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ 2 ଜଣଙ୍କର ସେମ୍ ଚାଲିଛି ସେଇ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ହଁ ସେମ୍ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ ହଁ ସରିଛି ଏବେ 2 ଜଣ ବୋଲି ମୋର ନାହିଁ ତ ନା ନା ନାହିଁ ମୁଁ କିସ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇତେ ହେବ ଏଟା ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ଭେଣ୍ଡୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଅ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନା ଆଉ କିସ ରହିଲା। ଖାଇଦେମି ଯଦି ଟିକେ ଲୁଣ ଦବ। ନା ନା ମତେ ବି ସେଦିନ ଅପସନରେ ଲୁଣ ମିଳି ନଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଓ ଖାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡି ଦେଇକି ଦେଇଥିଲେ। ଭିନେଗାର ଖାଇଥିଲି ମନେ ଅଛି ତ ଭିନେଗାର ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡି ସେ କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲି। ଆସିଗଲାଣି ହେଲା ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଖାଇବି। ହଉ ତାନ୍ ଥାଉ ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ଆସିଗଲାନି ଦେବେନି ଆଉ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଣିଲୁ ପ୍ଲସ୍ ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସହିତ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ହେଲା ଯେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଆମେ ଏତିକି ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।